other name greater than you, Lord. Tidak ada nama yang lebih besar daripada namamu. You are Elohim, Engkaulah Elohim. and you are Adonai, our Father, Lord. Engkau Adonai Bapa kami. And you care for us so much, Lord. Dan Engkau begitu peduli kepada setiap kami. And you always wants the best for us. Dan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. And Lord, today we come before you, Lord, seeking your face. Bapa, hari ini kami datang kepadamu, kami mencari wajah-Mu. Even as we prepare ourselves, Lord, to partake in your table today. Bahkan saat ini kami juga mempersiapkan hati kami untuk perjamuan nanti. Examine our hearts, Lord. Tuhan, Kau selidiki hati kami. Realign us towards your perfect will, Lord. Engkau selaraskan kami kembali kepada kehendak-Mu yang sempurna. Make us understand what is your will, what is your purpose for us, Lord. Buat kami dapat menangkap apa yang menjadi tujuan-Mu dalam hidup kami. And help us to overcome every weakness, every struggles, every trials that we are facing in our life. Mampukan kami untuk melewati setiap cobaan, setiap tantangan yang kami hadapi dalam hidup kami. God wants you to know. Dan Tuhan mau saudara mengerti. You know, the Bible says, Alkitab berkata, give thanks to God in all circumstances. mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala saat. Give thanks to God in all circumstances. Mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap waktu. The Bible never say give thanks to God for all circumstances. Alkitab tidak pernah berkata bahwa mengucap syukur karena keadaanmu. But God is saying give thanks in whatever situation you are. Give thanks because God will intervene and bring about a breakthrough. Tapi Alkitab berkata mengucap syukur dalam segala keadaanmu karena Tuhan akan intervensi dan engkau akan alami terobosan. You know, the worst thing that we can face is not having God with us when we are facing chaos. Hal yang terburuk yang kita bisa alami adalah tidak melibatkan Tuhan ketika kita sedang menghadapi kekacauan. And so we must be thankful that God is with us. Jadi kita harus mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Because if God is with us, He will help us to overcome. Karena kalau Tuhan itu ada bersama kita, maka Dia akan memampukan kita untuk melewati semua If itu. God is with us, we know that who can be against us. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? And God wants us to have the confidence, the trust, and the faith in Him today. Dan Tuhan mau kita memiliki keyakinan di dalam Dia. Many of us, Banyak dari kita, we are moved by all the things that is around us. kita gampang terganggu oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. But God is asking us, Tapi Tuhan meminta kita, do not look at your right nor your left, jangan melihat ke kanan dan ke kirimu, but look unto Him. tapi memandang kepadanya. Look unto what God has for you, Memandang kepada apa yang Tuhan sudah sediakan what He bagimu. has promised you, Apa yang sudah Dia janjikan bagimu. how much He loves you. Betapa Ia mengasihi hidupmu. If He have done it before for you, He will do it again. Kalau Dia dulu pernah melakukan itu bagimu, maka Dia akan melakukan sekali lagi bagimu. Amin. Before you sit down, Sebelum saudara duduk, I want you to look to the person next to you saya mau saudara lihat ke orang di sebelah saudara. and tell them, Katakan kepada mereka, you are coming out from your valley. engkau akan keluar daripada lembahmu. Amen. God bless you. Please sit Amin. down. Tuhan berkati, silakan duduk Bapak Ibu. Amen. Good morning, church. Selamat pagi gereja Tuhan. It's truly an honor and privilege to be in the midst of you here today. Suatu kehormatan saya bisa berada di tengah-tengah saudara hari ini. You know, the theme for this year is the Valley of Decisions. Tema tahun ini kan lembah keputusan ya. And it's very important for us. Sangat penting bagi kita. You know, when we come into the new year, we always have new decision, new resolutions. Biasanya kalau kita memasuki tahun baru, kita kan punya resolusi baru, keputusan-keputusan baru. Some people will say, I want to work harder. Ada orang yang berkata, saya mau kerja lebih keras tahun ini. Some people will say, I want to learn new things. Ada yang berkata, saya mau belajar hal yang baru tahun ini. Some people will say, I want to lose weight. Ada yang bilang, tahun ini saya mau lebih kurus. Oh, some people will say, I'm going to go gym, pastor. Ada yang katakan, pastor tahun ini aku mau ke gym. But after few days, you get tired. Tapi setelah beberapa hari sudah capek ya. But God is wanting us to know Tapi Tuhan mau kita mengerti that He is concerned for each and every one of us. bahwa Dia tuh peduli dalam hidup, peduli atas hidup setiap kita. Whatever you are going through, whatever you are wanting to do, Apapun yang saudara alami, apapun yang saudara mau lakukan, God doesn't want you to go through it alone. Tuhan tidak pernah mau saudara itu melewatinya sendirian. He wants to partner with us Dia mau bekerja sama dengan saudara to manifest Himself
untuk menyatakan dirinya. You know, and so when we do things, we must call him to partner with us. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus minta Tuhan itu bekerja sama atau kita melibatkan Tuhan dalam hal yang kita when you lakukan. have God with you, Kalau kita ada Tuhan bersama kita, whatever you want to accomplish, it will be accomplished. maka apapun yang kita mau selesaikan, maka itu akan terjadi. And so God is wanting us to refocus ourselves towards him more than anything in our life. Jadi Tuhan itu mau kita memusatkan kembali fokus kita kepada Dia lebih daripada apapun dalam hidup kita. You know, the Bible says in Job 22, Alkitab berkata di Ayub 22, verse 28, Ayub 22 ayat 28. you will also declare a thing and it shall be established. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu. God wants you to know, he wants you to declare over your situation. Tuhan mau saudara untuk mendeklarasi sesuatu atas situasimu. Whatever you are going through, Apapun yang saudara alami, declare life into the situation. nyatakan, perkatakan kehidupan ke dalam situasi itu. And God says it will be established. Maka itu akan tercapai. The Bible never say it might be established, Alkitab tidak berkata bahwa itu mungkin tercapai, but God is saying it will be established. tapi itu akan tercapai. And God says when it's established, he will cause your light to shine on your way. Dan ketika itu tercapai, maka cahaya terang akan menyinari jalan-jalanmu. God is saying that if you will walk right with him, if you will partner with him and allow him to partner in your life, everything that you do will be established. Maksudnya Tuhan, kalau saudara mengizinkan Tuhan itu bekerja sama atau melibatkan Tuhan dalam hidupmu, maka segala sesuatu dalam hidupmu itu akan diluruskan bagi Tuhan. Amen. Today the scripture is 1 Peter chapter 4. Ayat Verse hari 12. ini adalah 1 Petrus 4 ayat 12. Sorry. Okay. The Bible says here, do not think it's strange concerning fiery trials which you are tried to. Ya, 1 Petrus 4 ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Every one of us, we go through trials. Setiap kita menghadapi satu ujian. Regardless of what you are, what you do, how old are you? Tidak peduli usia saudara atau apa yang saudara lakukan. Every one of us go through challenges in our life. Setiap kita akan mengalami tantangan dalam hidup kita. Every one of us go through temptations in our life. Setiap kita juga mengalami pencobaan dalam hidup kita. We face so much of challenges in our life sometimes. Kita seringkali menghadapi begitu banyak tantangan dalam hidup kita. But God is telling each and every one of us, Tapi Tuhan berkata kepada setiap saudara, allow him to come in our izinkan dia situation. datang, terlibat di dalam situasi kita. Like when Peter and all the disciples ran to Jesus when there was a storm. Seperti Petrus waktu mereka lari dan murid-murid Yesus waktu mereka lari kepada Yesus waktu saat badai. But today the title is Valley of Testing. Tapi hari ini judulnya Lembah Ujian. You know, my ministry is in the mountains and islands. Pelayanan saya itu biasanya di gunung-gunung dan di pulau-pulau. And so you know, the beautiful thing about mountains is, Hal yang bagus tentang gunung-gunung itu, there is no mountain that stand by itself. There is always few mountains around it. nggak ada gunung yang berdiri sendirinya. Biasanya di sekitarnya ada gunung-gunung lainnya. And in between the mountains there are valley. Dan di tengah-tengah gunung itu selalu ada lembah. And many of us we think, Dan seringkali kita berpikir, valley is a place of failure. kita berpikir bahwa lembah itu adalah tempat Valley is a kegagalan. place of stagnation. Di lembah itu berarti kita tuh mandek gitu ya saudara. Valley is a place that you are unknown, you are lost. Kita seringkali pikir kalau di lembah itu kita seperti terhilang. But we fail to realize Tapi kita tidak menyadari that valley only exists in between mountains. bahwa lembah itu ada di tengah-tengah gunung. And so God wants you to know, Jadi yang Tuhan mau saudara if mengerti, He have enabled you to cross the previous mountain, He will enable you to cross the next mountain as kalau well. dia sudah memampukan saudara melewati gunung yang lalu, maka dia akan memampukan saudara juga bisa menyeberangi gunung yang ada di depanmu. But you must hold on to God. Tapi saudara harus berpegang teguh kepada Tuhan. And God wants you to focus on Him and persevere. Dan Tuhan mau saudara itu fokus sama dia dan juga tekun. And so valley is not a place of punishment, but it's a place of reflection. Tapi jadi lembah itu bukan tempat saudara dihukum. Tapi lembah itu di tempat
menjadi tempat di mana saudara itu berefleksi atau bercermin. Oh, it's a place where God is bringing you into a place of growing. Disitulah Tuhan membawa saudara menjadi tempat saudara bertumbuh. You reflect what you have done wrong. Saudara mungkin bisa berefleksi apa yang saudara pernah lakukan You dan itu correct salah. yourself. Saudara mengkoreksi diri sendiri. And then you grow in the Lord. Dan saudara bertumbuh di dalam When you Tuhan. start to grow, there will be growth. Ketika kita mulai mau bertumbuh, disitulah pertumbuhan itu terjadi. And this is a place where you make decisions. Dan disinilah menjadi tempat di mana kita harus membuat keputusan. And God wants you to know, Dan Tuhan mau saudara mengerti, whenever you go through a process of value or a position of value, you must come to seek God. kalau kita itu sedang berada di dalam lembah, maka kita tuh harus mencari Tuhan. The moment you seek God, the moment you become more sensitive towards God's voice, you will be able to overcome that challenges. Maka semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita menjadi peka akan suara Tuhan. Dan disitulah kita bisa mengalami kemenangan atas situasi kita. God wants us to move up higher. Dan Tuhan mau kita naik lebih tinggi. Valley is a place that tests your motives. Di lembah itu motivasi kita diselidiki. It's a place where refines your character in the Lord. Dan itu juga memurnikan karakter kita di dalam As you Tuhan. wait upon the Lord, you begin to become more sensitive towards discernment. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita juga semakin peka. Kita bisa membedakan. Valley is the place that separates you from your fleshly thoughts to spirituality. Justru di lembah itu, di situ kita memisahkan pikiran kedagingan kita dengan hal-hal yang rohani. Valley is a place where you come to a position where you want to seek God and you understand that you are not alone. God is with you. The kingdom of God is with you. Di lembah itulah menjadi tempat di mana kita mencari Tuhan dan kita menyadari bahwa kita tidak sendirian, bahwa kerajaan Allah itu ada bersama kita. We must understand that we are not normal people. Kita harus mengerti bahwa kita itu bukan orang biasa-biasa saja. You know, every time Setiap kali, we fail to realize who we are in Christ Jesus. seringkali kita gagal menyadari siapa diri kita sesungguhnya di dalam The devil Kristus. doesn't want us to walk in our position or identity in Christ Jesus. Dan iblis itu tidak mau kita menyadari posisi kita atau identitas kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. When Jesus came, He preached the kingdom of God to us. Waktu Yesus datang, ia memberitakan kerajaan sorga kepada kita. Everywhere where He was preaching, He was talking about the kingdom of God. Kemanapun dia berada, dia selalu memberitakan kerajaan sorga. And God wants us to know that we are the people of the kingdom of God. Dan Tuhan mau kita sadari bahwa kita itu adalah warga kerajaan sorga. When you begin to understand that you are the people of the kingdom of God, we are the citizens of heaven or citizens of the kingdom of God. Ketika kita menyadari bahwa kita itu adalah warga kerajaan sorga, And so I tell people, jadi saya katakan kepada orang lain, if we are people of the kingdom, we are kingdomites. Kingdomites, the kingdom citizens, yeah. kalau kita itu orang-orang kerajaan, berarti kita itu warga kerajaan. Why I say kingdomites is because I tell them you must be kingdomites and not termites. Ya, kita harus punya orang-orang kerajaan ya, bukan menjadi seperti kutu ya saudara, termite itu ya. Because termites will suck your blood, will drain you. Ya, karena kutu itu dia akan menghisap darah dan itu akan membuat saudara Many capek. people today, instead of giving us life, they are taking life out of us. Ya, banyak orang hari ini mereka tidak memberikan kehidupan, tapi mereka menyedot kehidupan gitu ya saudara But ya. God wants us to know that He wants us to come and get closer and closer towards Him. Tapi Tuhan mau kita itu semakin hari semakin mendekat kepadanya. We have to align ourselves with God. Kita harus terus menyelaraskan diri kita dengan Tuhan. We have to develop godly standards in His presence. Kita harus mengembangkan standar-standar ilahi di dalam hadiratnya. You know, sometimes only when we go through pressure, only when we go through this shaking, then you realize that you have to go before God and you need the help of God. Kadang-kadang kita tuh harus melewati goncangan atau tekanan. Disitulah kita baru sadar kita itu memerlukan Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan. You know, the Bible says in Hebrews chapter 12 verse 26-27. Alkitab berkata di Ibrani 12 ayat 27, ayat 27, 26-27. The Bible says everything that can be shaken will be shaken. Segala satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan God wants segala to sesuatu shake yang bisa you. digoncangkan God akan wants to digoncangkan. shake you not to reveal your weakness. God wants to shake you so that you become more refined and stronger in Him. Tuhan mau
menggoncangkan saudara bukan untuk menyatakan kelemahan saudara, tapi untuk saudara semakin dimurnikan dan menjadi selaras dengan God Dia. wants us to move up higher and more closer towards Him. Tuhan mau kita naik lebih tinggi dan lebih dekat kepadanya. God wants you to know that His purpose and His plan is for you to move in victory and success. Dan Tuhan mau saudara mengerti bahwa tujuannya bagi hidup saudara adalah supaya saudara itu bisa semakin mendekat dan menjadi berhasil dalam hidup And so saudara. let us pursue the things that God has for us. Maka marilah kita itu mengejar hal-hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. What is needed for us in the valley of testing? Apa yang diperlukan saat berada di lembah ujian? Number one, Yang pertama, we have to come into a position of spiritual discernment. kita harus ada di posisi di mana kita bisa membedakan secara rohani. God wants us to know that it's important for us to discern what God is saying. Sangat penting ya untuk kita bisa menangkap atau membedakan apa yang Tuhan sedang katakan saat To ini. know God's voice. Untuk mendengar suara Tuhan. You know, like in 1 Samuel chapter 24, Seperti di 1 Samuel, David is in the wilderness waktu Daud itu ada di padang gurun. and he knows Saul is anointed by God, but Saul is coming against him. Dan Daud itu tahu Saul itu diurapi oleh Tuhan. Tapi waktu itu Saul itu mengejar-ngejar hidup Daud. God wants us to know. Dan Tuhan mau kita mengerti. He doesn't want us to go through bitterness Dia when nggak we mau kita- face this kind of situations. Dia nggak mau kita menjadi pahit ya kalau kita mengalami hal-hal seperti ini. Sometimes you look up to a person and then the person becomes a person after you. Kadang-kadang kita bisa mengagumi atau menghormati seseorang dan orang itu jadi melawan kita. You know, I ya. always say Saul was his mentor and he became his tormentor. Ya, dulunya Saul itu kan jadi mentornya ya, tapi setelah itu Saul menjadi orang yang menyiksa dia. And so God wants us to know, regardless of what situation it is, your focus must be on God and not on man. Jadi Tuhan mau kita mengerti apapun yang kita hadapi, fokus kita harus selalu kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. You know, like when Elijah was in the cave, Waktu Elia ada di dalam gua, there was storm, there was earthquake, there was fire. ada badai, waktu itu juga ada api. But the Bible says, Tapi Alkitab berkata, when the storm came, when the earthquake came, waktu badai dan waktu goncangan itu terjadi, God was not in the storm, God was not in the earthquake. Tuhan itu tidak ada di badai atau di gempa itu. Even though Elijah was inside the cave, he was able to discern that God was not in that situation, so he didn't want to get involved in it. Meskipun Elia dia ada di dalam gua itu, tapi dia bisa membedakan bahwa di badai itu dan di gempa itu Tuhan tidak ada di sana. But when God came Tapi waktu Tuhan hadir and whisper, dan Tuhan mulai membisikkan Elijah, suaranya, dia katakan Elia. the moment he said that, immediately he came out from the cave. Waktu Tuhan menyebut nama Elia, Elia langsung keluar dari gua Why? itu. Because he is able to discern the presence of God. He is able to discern the voice of God. Kenapa? Karena Elia dia dapat membedakan, dia dapat menangkap suara Tuhan. God wants us to become sensitive towards His leading and His voice today. Tuhan mau kita menjadi peka akan pimpinannya hari-hari ini. God wants us to know His voice. Tuhan mau kita bisa mengenali In suaranya. order for us to know His voice, we have to spend time with Him. Supaya kita bisa mengenali suaranya, kita harus sering menghabiskan waktu dengan Tuhan. In the valley of testing, we must posture ourselves rightly before the presence of Di God. dalam lembah ujian kita harus memposisikan diri kita itu benar di hadapan Tuhan. You know, when God lifts us up and raises us and elevates us in our maturity or in our ministries, Kalau Tuhan itu mengangkat kita memasuki kedewasaan atau mempercayakan suatu pelayanan dalam hidup we kita, must not forget our posture of humility in the presence of God. kita jangan sampai lupa memposisikan diri di dalam kerendahan We hati must di not hadapan forget Tuhan. our posture of being a worshiper in the presence of God. Jangan kita melupakan bahwa kita terlebih dahulu adalah seorang penyembah di hadapan Just Tuhan. because your garments has been changed, it doesn't mean God is not there. Ya meskipun mungkin jubah kita sudah diubahkan, bukan berarti Tuhan itu tidak ada lagi Oh, di you sana. don't. Sometimes people will feel, I know so much, I have so experienced so much, I can make the decision. Kadang-kadang sebagai manusia ya saudara mungkin bisa merasakan, aku sudah tahu banyak, aku bisa langsung membuat keputusan. God wants us to come before Him and surrender ourselves totally before Him. Tapi Tuhan itu mau kita datang di hadapannya dan menyerahkan semua kepadanya. David was victorious because he ran to the presence of God at all times. Daud itu selalu berkemenangan karena dia selalu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Number 2 is endurance with faith. Yang kedua itu adalah tekun, tak bertahan dalam iman. God wants us to be strong and
perseverance in our testing. Dan Tuhan itu mau kita kuat dan juga tekun di dalam ujian In kita. James 1 verse 3 to 4 it says, knowing that testing of your faith produces patience. Yakobus Yakobus 1 1. ayat 3 dan 4. Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Well, you know, some people, some of Sebagian us, orang, yeah. sebagian dari kita, When we try to, some of us tell, Pastor, I cannot stand, Pastor. I'm trying to control myself. I cannot be patient. ada orang yang mungkin berkata gini, Pastor, saya nggak tahan, Pastor, saya berusaha untuk mengendalikan diri. If I become patient in this situation, I will really become a patient. Kalau saya sabar, Pastor, nanti saya jadi pasien nanti ya. And so God wants us to know if you will do it with your own strength, you are not able to overcome that Dan Tuhan mau situation. saudara menyadari bahwa kalau engkau melakukan itu dengan kekuatanmu sendiri, maka engkau tidak akan bisa melakukannya. The valley situation requires you to stay in your posture with God. Dan di lembah itulah Tuhan mau saudara terus berada di sikap hati yang benar di hadapan Don't Tuhan. try to find shortcuts. Jangan cari jalan instan. I always tell to people in Indonesia, jangan cari lorong tikus, jalan Lorong tikus ya. Everyone wants to find a shortcut. Semua orang kita suka jalan yang pintas ya. They want to become successful fast. Kita mau cepat-cepat berhasil. They want to become rich fast. Rich. Ya, mereka mau cepat kaya. They want to become known fast. Mereka mau cepat terkenal. They want to stand under the lamplight. They want mic ministry. Mereka mau ada di spotlight. Mereka mau ada di dalam pelayanan yang pegang mic. Everybody think mic ministry is glamour, ya. Orang pikir kalau pelayanan pegang mikrofon ini pelayanan yang glamor ya saudara ya. If you ask everyone with the mic, you don't know how much of challenges they are going through. Tapi saudara, kalau saudara tanya sama orang-orang yang ada di mimbar ini, saudara nggak akan mengerti tantangan yang mereka hadapi. You don't know the price they are paying for to stand here in front of you. Saudara nggak ngerti harga yang harus mereka bayar untuk berdiri di atas mimbar. Just because they are smiling doesn't mean they are so happy in their life. Ya, kalau saudara lihat mereka tersenyum bukan berarti hidup mereka itu bahagia ya saudara. I always say, Saya selalu katakan, when you go through a lake, kalau ya kalau kita melewati danau, you see, sometimes you see the duck and the swan going in the lake so smoothly, so ya calm. kalau kita biasanya melihat kan angsa itu berenang di danau tuh kayaknya mulus gitu ya. And then you see, they are so patient, so calm, so beautiful. Yeah. Terus kita kira, wah ini angsa ini sabar ya, begitu cantik gitu. But if you go below the water level, Tapi kalau saudara lihat di bawah air itu, they will be ya sweeping Kakinya their legs. kepek-kepek gitu ya saudara. They will be struggling to move forward. Ya bahkan mereka itu terus bergerak untuk bisa maju ke depan ya. And so some people here, Dan orang-orang yang ada di sini, outwardly you are praising God. di depan kita seperti memuji Tuhan. But below everything is shaking. Yeah. Tapi di dalam hidupmu semua itu lagi tergoncang. But it's okay with us because we know we are trusting in God and we know somehow God will bring us through. Tapi meskipun demikian kita tahu bahwa itu akan baik-baik saja karena Tuhan akan memampukan kita melewati semua itu. God wants you to put your trust in Him. Tuhan mau kita meletakkan kepercayaan kita kepadanya. When you put your faith complete trust in God, Ketika kita meletakkan iman kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan, God will cause a breakthrough to come over your life. maka Tuhan akan mendatangkan terobosan itu dalam hidup kita. God wants us to walk in a life of breakthrough. Dia mau kita berjalan di dalam kehidupan yang penuh dengan terobosan. He wants us to become more conscious, Dia mau kita semakin sadar. more conscious of what is happening in our life. Dia mau kita semakin sadar akan apa yang terjadi dalam He hidup wants kita. us to move forward in our life. Dia mau kita terus maju dalam hidup He wants kita. us to know that the more you seek Him, the more you will find Him. Dia mau kita menyadari bahwa semakin kita mencari Dia, maka kita akan menemukan Dia. God is wanting us to seek Him with all our heart. Dan Dia mau kita mencari Dia dengan segenap hati kita. And the more you will seek Him with all your heart, Dan semakin kita mencari Dia segenap hati kita, you will become more sensitive towards His voice. maka kita akan semakin peka dengan You will suaranya. begin to surrender everything in your life towards Him. Maka kita akan mulai menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita The Bible kepadanya. says in Proverbs chapter 4 verse 23, Alkitab berkata di Amsal
pasal 4 ayat 23. Oh, the Bible says, keep your heart with all diligence. Alkitab berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. You know, in the valley situation, Di dalam situasi lembah, you must guard your heart, kita harus menjaga hati kita. not to think negative. Jangan berpikir negatif. Oh, but you have to put your trust and your faith on the promises of God. Tapi kita harus meletakkan iman kita kepada janji-janji The Bible Tuhan. says, keep your heart in diligence, for out of it springs of issues of life will come forth. Di Alkitab berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. God wants us to be careful with our words that we speak. Tuhan mau kita hati-hati dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. The things that we think in our thoughts. Hal-hal yang kita renungkan atau pikirkan dalam pikiran Many of kita. us, when we have been shaken, we become easily offended. Banyak kita waktu kita digoncangkan, kita tuh gampang tersinggung, saudara And ya. sometimes we become pessimistic. Dan kita jadi negatif gitu ya, pesimis. And then because we see people are doing well and we are going through trials and struggles, we begin to complain about others. Lalu kalau kita lihat orang lain kok hidupnya baik-baik saja, kita lihat kita kok banyak pergumulan, kita mulai komplain ya, karena kita membandingkan. And then sometimes we how to say, we have self-pity on ourselves. We play the victim card. Ya, lalu kita mulai punya mental korban ya, kita mengasihani diri kita Oh, sendiri. they look at others and say, you are okay, you are on the mountain, I'm still in the valley, you know. Lalu kita katakan sebenarnya enak kamu sudah di gunung, kalau aku loh masih di Oh, lembah. you got everything, you are a silver spoon, gold spoon. Yeah, I know spoon also. Wah enak kamu tuh pakai sendok emas, sendok silver, aku nggak ada sendok. Yeah, you know, and so people, they like to see they make themselves self-pity. Lalu ya mereka menjatuhkan diri mereka sendiri seolah-olah kayak mental korban gitu ya. God wants us to renew our mind in the mind of Christ. Dan Tuhan mau kita mengalami pembaharuan akal budi dalam Come out from Kristus. this old mindset. Keluar dari pola pikir yang lama. God wants you to know that you are never alone. Dan Tuhan mau kita sadari bahwa kita tidak pernah sendirian. We are sons and daughters of the kingdom of God. Kita adalah putra-putri kerajaan sorga. And we have to have a kingdom mindset, Dan kita harus memiliki mentalitas kerajaan sorga. a kingdom posture. Posisi yang benar di hadapan Oh, kerajaan the sorga. way we speak, the way we talk, the way we do things, we must be representative of the kingdom of God. Ya, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu harus mewakili kerajaan sorga dengan benar. Our words that comes up from our mouth, our attitude, our reaction under pressure is very important. Perkataan kita, sikap hati kita, dan tindakan kita di tengah-tengah tekanan itu sangat penting. God wants us to be careful in what we say and what we do. Tuhan mau kita sangat hati-hati dalam apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. We must take whatever that the devil has meant evil to us, make it good before God. Ya, kita harus menjadikan apapun yang mungkin iblis coba untuk menjadikan itu keburukan, kita harus jadikan itu kebaikan di hadapan Tuhan. Like what Joseph said. Seperti Yusuf. Oh, Joseph said, what the devil meant evil, God made it good. Ya, apapun yang dirancangkan untuk menjadi hal yang buruk oleh iblis, itu Tuhan jadikan itu kebaikan. And God wants us to mature in His teaching, in His guidance. Dan Tuhan mau kita menjadi dewasa di dalam pimpinannya, di dalam ajarannya. You know, sometimes when God tells us to do something, Seringkali kalau Tuhan itu menyuruh kita melakukan sesuatu, oh, we must just obey. kita harusnya langsung taat. Many of us today, we lose our blessings because we are delaying in obedience. Banyak kita kehilangan berkat kita karena kita sedang mendelay itu Procrastination. ya menunda ketaatan kita. Oh, you know the story of the rabbit and the tortoise, yeah. Ya, itu ya kisahnya kelinci dan juga kura-kura ya. Yeah, you know, it's the same thing. We think we know everything. We are a child of God. We are washed by the blood. No matter what, we will reach heaven. Ya, kadang-kadang kita itu terlalu pede ya. Kita merasa, wah aku ini anak Tuhan, aku ngerti semuanya. Kita pasti masuk surga gitu. Oh, and sometimes we think we are in the church, we are doing ministry, we are definitely going to heaven. Lalu kita kira, oh aku sudah di gereja, aku sudah pelayanan, berarti pasti masuk surga. But God doesn't want us to have pride of humility when we are focusing on the kingdom. Tapi Tuhan itu nggak mau kita punya kesombongan ya ketika kita berpusat kepada kerajaan. Today there is so much of false humility. Hari-hari ini tuh banyak kerendahan hati yang palsu. Oh, and so God wants us to be
truthful. Dan Tuhan tuh mau kita tuh jujur di God hadapannya. wants us to walk in integrity. Tuhan mau kita berjalan dalam integritas. God wants us to honor one another. Tuhan mau kita saling menghormati, Love without hypocrisy. saling mengasihi tanpa Or kemunafikan. sometimes in front of people we say praise the Lord. Di hadapan orang kita akan puji Tuhan. Oh, but behind them we gossip about them. Tapi di belakang kita bergosip tentang mereka. Oh, even though they do so much of help for you, you still talk about them. Walaupun mungkin orang itu banyak menolong saudara ya, tapi saudara masih banyak ngerasani mereka ya. God wants us to know in the valley of testing, it's very important for us to amplify Christ-like character. Justru di lembah ujian itu Tuhan mau kita lebih memperbesar karakter Kristus. And we have to focus on amplifying the fruits of the Spirit more than the gifts of the Holy Dan Spirit. kita juga harus memperbesar ya buah-buah roh daripada karunia-karunia roh. In Philippians 4:17, the Bible says, Di Filipi 4 ayat 17. oh, the Bible says, I come not to seek the gifts that is abound much to you, but the fruits that is abound much in your life. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, tapi maksudnya pastor itu karunia itu ya, melainkan buahnya. Because the gift there is talking about the gifts of the Holy Spirit, not just gifts. Karena kalau karunia itu maksudnya karunia rohani. And God is saying, I am coming to seek how much of fruit that is abound much in you. Tapi justru yang aku cari itu adalah buahnya. It is the fruits that brings you up to heaven. Karena buahlah yang membawa kita ke sorga. You know, you cannot go up to heaven and you say, I have moved in this gift, I have moved in that gift, I have done this ministry, that ministry. Kita nggak bisa ya menggunakan karunia kita untuk kita itu berdiri di hadapan Tuhan. Aku sudah pelayani ini, aku sudah mengerjakan karunia ini. God wants you to know Tuhan mau kita menyadari our character defines who we are. bahwa karakter kita itu yang akan menyatakan siapa diri kita When we look at a sesungguhnya. person, when we introduce a person, we tell them about their fruit, their character. Ketika kita memperkenalkan orang lain, kita itu yang kita kenalkan itu adalah buahnya And mereka. so God wants us to know Dan Tuhan mau kita mengerti. it's important for us Sangat penting bagi kita to amplify the fruits of Christ. untuk terus bisa kita menghasilkan atau membesarkan buah-buah roh. In the valley, Di dalam lembah, we have to avoid fleshly decisions. kita harus menghindari keputusan-keputusan yang lahir Oh, daripada we have to avoid kedagingan. fleshly decisions in the Kita harus valley. menghindari keputusan-keputusan yang lahir daripada kedagingan. We must not make decisions out our emotion. Jangan kita itu karena emosi lalu kita membuat keputusan yang God salah. wants us to move very, sensitive towards the Spirit of God. Tuhan mau kita bergerak secara sensitif ya, mengikuti pimpinan rohnya. You know, whenever you go through, a struggling situation Waktu kita sedang bergumul karena or situasi tense kita, situation, tense, ya, atau situasi yang menegangkan, don't make immediate decision. jangan buru-buru membuat keputusan. Because when you do that, you are moving in your emotions. Karena kalau saudara tergesa-gesa membuat keputusan di saat-saat itu, maka keputusan saudara itu lahir dari emosi. Sometimes because people hurt you or people say something, you just gush for the word out of your mouth. Karena mungkin orang sudah menyakiti saudara, lalu saudara keluar gitu ya perkataan dari mulut saudara ya. And sometimes our words are very sharp, very blunt, very hurtful. Dan kadang-kadang perkataan yang keluar dari mulut kita itu terlalu tajam dan itu menyakitkan orang lain. And so we must be very careful Jadi kita harus hati-hati. how we are representing God. Bagaimana kita tuh mewakili Tuhan. Especially when we are serving God, we must be careful with our words. Terutama kalau kita yang melayani Tuhan, kita harus hati-hati dalam perkataan kita. God wants us to move up higher. Dan Tuhan mau kita naik lebih tinggi. And number 3, Yang ketiga, many people, we isolate ourselves from godly counsel when we are in the valley position. banyak kali kita itu menyendiri ya daripada nasihat-nasihat rohani ya saudara. Yeah, we don't go for people to seek godly counsel. Kita nggak minta nasihat dari orang yang di atas kita. You know, sometimes we think, they won't understand. Seringkali kita pikir percuma, nanti ya nggak ngerti. God has given us spiritual leaders around us. Tuhan memberikan kita itu pemimpin-pemimpin rohani. Go and seek them for direction. What shall I do? Kita justru harus mencari mereka untuk arahan. Apa yang Pray harus for kita me. lakukan? Doakan saya. You know, sometimes Kadang-kadang people will say, pray for me, pastor. orang akan berkata, pastor doakan saya. And then we are praying. Dan mereka akan berdoa. Oh, they are praying. Mereka akan berdoa. And then they receive the answer. Lalu mereka dapat jawaban. But then they don't tell the result to the pastor or to the leaders. Ya waktu mereka dapat jawaban itu,
mereka dapat terobosan itu, tapi mereka tidak mengupdate ya kepada pastornya itu. And then the pastor is still praying Lalu hamba Tuhannya terus mendoakan because they mereka. have not tell us what has happened. Karena tidak diupdate ya kabarnya And ya. we are thinking, God, why are you not answering? But God already answered. Lalu pemimpinnya mungkin berpikir, Tuhan kenapa kok nggak dijawab? Padahal sudah dijawab. And so sometimes we are thinking, if we tell the pastor, then pastor will say, because I prayed, you did this, so you have to give an offering. Yeah. Atau mungkin sebagai jemaat saudara takut ya kalau ngomong nanti pastor sudah dijawab, nanti pastornya minta persembahan gitu ya It is saudara. not about offering. Itu bukan tentang persembahan ya If you want saudara to ya. bless the man of God, you will be blessed. Tapi kalau saudara memberkati hamba Tuhan, saudara akan diberkati. But when you have received a manifestation of God or you receive a blessing from God, share your testimony so that the pastor will be encouraged or the leaders will be encouraged. Ya, tapi kalau saudara misalnya terima satu jawaban doa, saudara harus kesaksian sama hamba Tuhannya supaya hamba Tuhannya itu juga dikuatkan. God wants us to move towards Him in all that you do. Tuhan mau kita tuh bergerak menuju Dia dalam The segala hal Bible yang says kita in Proverbs lakukan. 11 verse 14. Alkitab berkata di Amsal 11 Amsal 11 ayat 14. Where there is no counsel, my people will fall. Ya, jika tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. But in the multitudes of counselors there is safety. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. God wants us to overcome situations in our life. Tuhan mau kita bisa melewati situasi-situasi He dalam wants hidup us to kita. know, Dia mau kita menyadari what must we overcome in the situations of testing. apa yang harus kita menangkan dalam lembah ujian. Number one, Yang pertama, when you are in a valley, waktu kita ada di lembah, you must come out of your fear. kita harus keluar dari rasa takut The kita. main weapon of the enemy to bring us down is fear. Musuh itu menjatuhkan kita melalui rasa takut. But we must know the Bible says that God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Tapi kita harus mengerti bahwa Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tapi kuasa, kasih, dan juga pikiran yang waras. You know, God has given us power to overcome. Dan Tuhan memberikan kita kuasa untuk God has given menang. us power to become victorious. Dia memberikan kita kuasa untuk berkemenangan. God has given us power to love in all situations. Dia bahkan memberikan kita kuasa untuk mengasihi dalam segala keadaan. And God has given us power to have a sound mind. Dan dia memberikan kita kuasa untuk punya pikiran yang waras And atau so we yang must terkendali. make decisions with vigilance in the spirit. Jadi keputusan kita itu harus kita buat dengan sangat hati-hati di dalam roh. Number 2 is weariness. Yang kedua itu seringkali kelelahan. Do not become weary, do not become tired when you are in the valley. Jangan menjadi lelah ketika kita ada di dalam lembah. Just because the situation around you is dull. Ya mungkin situasi di sekitar saudara tidak mendukung. You also follow the situation. Lalu saudara ikuti arus situasi itu. You know, like sometimes when people want to wake up to go to work in the morning, Kadang-kadang seperti kalau kita bangun pagi mau kerja ya. you see there's rain. Kita lihat ada hujan. And the sound of rain is so nice. Dan suara hujan itu kayak enak didengar ya. And then you say, I think I want to take MC today. Lalu kita katakan, wah hari ini aku libur aja ya. Nyaman. It's so nice. Nyaman ya. The bed is so nice, extra comforting today. Wah ranjangnya hari ini lebih enak ya. But God wants us to know we have to wake up and move forward regardless of what situation it is. Tapi Tuhan mau kita menyadari bahwa kita harus tetap bangun dan bekerja. Don't allow the situation around you to pull you down or stagnate your journey or process of victory. Jangan izinkan situasi yang terjadi di sekitarmu itu menghentikan langkah saudara untuk menerima kemenangan. And then you will see the hand of God in your life. Maka engkau akan melihat tangan Tuhan itu bekerja atas hidupmu. God wants you to move forward. Dan Tuhan mau saudara maju. Move melangkah, forward in all that you do. melangkah ke depan dalam Make apapun sure yang that kau whatever you lalui. do, Pastikan apa yang kau kerjakan it resembles God. itu menyatakan Tuhan. It demonstrates the power of God. Itu menyatakan kuasa Tuhan. We must walk in every ways representing God, reflecting God's goodness. Dalam segala hal yang kita lakukan kita harus mencerminkan kebaikan Tuhan. Train yourself to become fit physically, mentally, emotionally, and spiritually. Melatih diri kita supaya fit ya, secara fisik, secara emosi, juga secara mental. We must understand our body is the temple of God. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita itu adalah bait We must Allah. keep the oil burning within us. Kita Stir harus the fire membiarkan, within us. Stir the oil within us. Urapan Tuhan atau minyak Tuhan itu terus menyala dalam hidup kita. We must not allow dryness to come towards it. Jangan izinkan kita tuh mengalami kekeringan di You dalam know, in the kita. temple there's always light there. There's always fire there. Karena di bait Allah itu selalu ada terang di sana. And God wants us to come and become
a flaming person before others. Dan Tuhan tuh mau kita menjadi orang yang selalu menyala. And number 2 is God wants us to become very strong in our mental. Dan Tuhan mau kita juga kuat di dalam jubah Oh, kita. the way we think, so that we don't get distracted. Ya, dengan kita melatih cara kita berpikir supaya fokus kita tidak The Bible teralihkan. says, do not be conformed to the things of this world, but be transformed by renewing of your mind. Alkitab berkata bahwa kita jangan sampai menjadi serupa dengan dunia, tapi kita harus mengalami pembaruan akal budi. Oh, number 3, emotionally we must train ourselves to become strong. Ya, dan secara emosi kita harus melatih kita untuk menjadi kuat. Oh, we have to move strong towards in our spiritual life. Dan kita harus terus bergerak kuat di dalam kerohanian kita. We must have alertness in our spirit. Kita harus bangkit di dalam roh kita. And then you will see the power of God. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan. God wants us to know in the midst of your testing, He wants us to shine His light in the darkness. Dan Tuhan mau kita menyadari bahwa di tengah-tengah ujian kita, Dia mau kita bersinar di tengah-tengah kegelapan. Oh, He wants us to be His light in everything that we do. Dia mau menjadi terang di dalam hal yang kita kerjakan. He wants us to move forward in everything that we do in our Dia mau life. kita terus melangkah ke depan Reflect Christ in apapun yang kita every kerjakan. situation. Menyatakan Kristus dalam Let hidup Christ kita. be seen in you. Supaya Kristus terlihat dalam hidup God kita. wants us to become His instruments to reflect His glory. Dia mau kita menjadi alatnya untuk menyatakan kemuliaannya. And if you will see these people of God, Dan kalau kita melihat hal-hal ini, you will Tuhan, see the manifestation of Saudara, God's power in your life. kita akan melihat manifestasi kuasa Tuhan dalam hidup You know, the kita. Bible says Alkitab berkata, God wants us to be faithful in small things. Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil. He wants us to be a people who will lead others with examples. Dia mau kita menjadi teladan yang bisa memimpin He kehidupan wants orang us to lain. walk in integrity under pressure. Dia mau kita tetap berintegritas walaupun kita mengalami tekanan dalam hidup kita. If you will do this, Kalau saudara bisa melakukan hal God ini, will help you overcome. maka Tuhan akan memampukan saudara God will melewati help you semua. overcome. Tuhan akan memampukan saudara melewati You semuanya. know, last month, Bulan lalu a sister, ada satu saudari, an Indonesian sister who's working in UK. ya satu orang Indonesia yang bekerja di She's UK. working in a very big computer company there. Dia bekerja di salah satu perusahaan komputer yang besar. Very high level executive. Posisinya tinggi ya. And she earned 5-figure pounds. Ya, pendapatannya Pound. juga 5 digit ya pound. And then she say bonus is 6-figure. Dia katakan bahwa bonusnya itu malah 6 digit saudara ya. I got shocked of my life for a while. Saya kaget saudara ya. And then she say, Lalu dia katakan begini. but pastor, I don't have peace. Tapi dia katakan, pastor, tapi saya nggak punya I damai. got so much of family problem. Saya punya banyak masalah keluarga. My husband left me, he had an affair. Dia katakan bahwa suaminya selingkuh ya, meninggalkan dia. My children left the house when they were 16, 18 years old. Dan dia juga berkata bahwa anak-anaknya meninggalkan rumah itu waktu usia 16, I have so 17. much of money now, but I am alone in the house. Dia katakan meskipun dia punya uang banyak, tapi dia sendirian dalam rumah itu. And so I listen to my friends and I try to invest my money and now I'm in debt. Dan dia katakan bahwa aku mendengar nasihat temanku, aku berusaha ikut investasi dan sekarang saya terlilit hutang. And now I don't have any money. Dan sekarang saya nggak punya uang lagi. The banks are fighting for me. Bahkan bank-bank itu mengejar dia. Every month I get my salary, 3/4 of my salary is going to the bank. Jadi sekarang 75% daripada gajinya itu dipakai untuk bayar bank. I'm thinking, what is she doing in her life? Saya berpikir, apa yang terjadi dalam hidupnya? I ask her only one question. Saya hanya bertanya satu pertanyaan. I say, how is your relationship with God? Saya tanya bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? And then she started to pause. Lalu dia berhenti sejenak. He said, it has been some time I've been to church. Dia katakan sudah lama saya tidak ke gereja. I said, get to the presence of God and go to a church and get yourself rooted there. Saya katakan masuklah kembali dalam hadirat Tuhan. Masuklah, ikutlah gereja. Lalu berakarlah di gereja I itu. said, go to the church and ask the pastors to pray for you. Mintalah hamba Tuhan di gereja itu untuk mendoakan engkau. Be faithful there. Jadilah setia di And I sana. told her, Dan saya katakan kepadanya, this 1 week, selama seminggu ini, pray the prayer from Psalms 37. doalah doa dari Mazmur 37. I said, meditate it and claim that word. Renungkan dan mintalah firman itu. And a breakthrough will come. Maka terobosan akan terjadi. She said, but pastor, I need an immediate breakthrough. Tapi dia katakan, pastor, tapi saya perlu terobosan yang langsung bisa You saya know, alami. people only run to God when you are really in
need. Seringkali orang itu mencari Tuhan kalau sudah kepepet ya saudara. But God is a God of mercy. Tapi Tuhan itu penuh belas kasihan. And so she said, Pastor, can you please help me, pray for me? Dan dia katakan, Pastor bisa nggak doakan saya? I said, you must make a decision to go and establish yourself and get rooted in the church. Tapi engkau harus ngambil keputusan untuk masuk dan berakar di sebuah gereja. And so I said, this Sunday, will you go to church? Jadi saya tanya sama dia ya, minggu ini kamu mau ke gereja? I said, the moment you go to church, the next 3 days you will see miracles taking place. Ketika engkau memutuskan ke gereja, maka 3 hari ke depan engkau akan lihat terobosan. You know, she went to church, Lalu dia ke gereja, and after 3 days, I'm waiting for her, dan 3 hari setelah itu saya menunggu dia. waiting for her to call me and tell me God has answered. Saya tunggu dia itu telepon saya kasih jawaban bahwa Tuhan sudah jawab doanya. You know, this is what happens to people when you tell them, people ask you to pray, you pray and pray. When they receive miracle, they don't tell you, you know. Ya ini yang terjadi ketika orang minta saudara doakan, lalu mereka terima jawaban, tapi mereka tidak memberikan I saudara say, kabar. God, what is happening? Saya tanya, Tuhan kenapa Tuhan? And then Friday she calls me. Lalu Jumat dia telepon saya, Pastor, you won't believe what happened. dia bilang, Pastor kamu gak percaya apa yang terjadi? I don't know how, Saya gak tahu bagaimana, but one of my friend who told me tapi salah satu teman saya to invest, yang suruh saya investasi itu, she said there was some mismanagement and so they are going to retrieve and return the money to you, to dia me. katakan ada kesalahan manajemen, jadi dia akan mengembalikan uang itu kepada saya. And so she said, I'm getting back 78% of what I lost. Jadi saya kembali ya menerima 75% dari apa yang sebelumnya terhilang. And then she said another thing. Lalu ada satu hal lagi. Yesterday my boss called me and promoted me with an increment. Kemarin bos saya telepon saya dan memberikan saya kenaikan gaji. And they said they will backdate my salary. Backdate, pay few months. Ya, lalu mereka akan membayar gaji saya beberapa bulan gitu And ya. that is already 6 figure also. Dan itu juga 6 digit saudara ya. When you are obedient to God's voice, Kalau kita mentaati suara Tuhan, God will not shortchange you. maka Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada kita. God will bring surely a breakthrough in your life. Tuhan pasti mendatangkan terobosan dalam hidup You know, kita. Tahun ini. this year is 2026. Tahun ini tahun 2026. I want to show you this. Saya mau menunjukkan saudara hal ini. In 2 Chronicles Di 2 Tawarik, chapter 20 verse 26. ya, 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20. This is a place where Jehoshaphat is going before God. Inilah tempat di mana Yosua. Jehoshaphat Oh, Yosafat, is going to before God Yosafat ada di hadapan because Tuhan. the enemies are coming after him. Karena waktu itu musuh mengejar The dia. Philistines is coming after him. Orang Filistin itu mengejar dia. And they are in between the valley. Dan mereka ada di tengah-tengah lembah. And because of the size of the Palestine, the Israel people are thinking it's over, it's finished. Karena orang Filistin waktu itu begitu kuat ya. Orang Israel mikir bahwa mereka itu wah sudah habis lah gitu. Because Jehoshaphat became an exemplary leader going before the presence of God. Dan Yosafat itu menjadi pemimpin yang menjadi teladan. Dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Oh, he went and demonstrate the reflections of God's love, God's goodness, seeking God's presence. Dan dia mencari hadirat Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan. And God intervened in that Dan situation. Tuhan berintervensi di dalam masalah God itu. is saying when you go and seek Him in the midst of your valley, God will bring about a breakthrough. Itu artinya kalau saudara mencari Tuhan di tengah-tengah lembah saudara, maka Tuhan akan mendatangkan terobosan. What was meant to defeat you will become a testimony of God's blessing. Apapun yang seharusnya membuat saudara jatuh itu justru akan menyatakan kesaksian untuk kemenangan berkat Tuhan. God will change your battleground into a place of blessing. Tuhan akan mengubah peperanganmu menjadi berkat. God wants you to move forward, people of God. Tuhan mau saudara terus maju. You know, the Bible says Alkitab berkata, when the people of God came and blessed the Lord, ketika umat Tuhan, it became a valley of barakah. yaitu menjadi lembah barakah. And when they came to barakah, barakah doesn't only talks about blessing, Barakah bukan hanya berkata berkat, but barakah means a place to empower you to prosper. tapi barakah menjadi tempat di mana saudara dimampukan untuk menjadi makmur, God berhasil. wants you to come to a place to turn your situations around. Tuhan mau saudara masuk ke satu titik di mana situasimu akan diputar What balikan. was a valley of testing will become a valley of barakah for us. Apapun yang menjadi lembah ujian itu akan menjadi lembah barakah bagi God saudara. wants us to know to come before the presence of God with praise and with psalms before Him. Tuhan mau kita masuk di dalam hadiratnya dengan puji-pujian dan The penyembahan. Bible says when they came to valley of barakah, Alkitab berkata saat mereka ada di lembah God fought the barakah atau battle lembah for pujian, them.
Tuhan yang berperang bagi mereka. And they took 3 days to gather the spoils. Dan 3 hari mereka itu ambil jarahan. And then the Bible says, Dan Alkitab berkata, the entire kingdom around was so fearful of them because they know God is fighting for them. ya, dan Alkitab berkata bahwa seluruh kerajaan di sekitar mereka itu menjadi takut akan mereka karena mereka melihat bahwa Tuhanlah yang menyertai mereka. And the Bible says, Dan Alkitab berkata, the dream of Jehoshaphat was rest. Was God called him to be at rest. dan Give him rest. ya Tuhan memberikan perhentian itu kepada Yosafat. And God took Atau care of keamanan. every situations around him. Dan Tuhan Took care of all ya, situations around Tuhan him. yang mengamankan setiap situasi di sekitarnya. God is wanting you to know, Dan Tuhan mau saudara mengerti, the moment you allow God to intervene in your life, ketika kita mengizinkan Tuhan tuh berintervensi dalam hidup not kita, only that God will bring about barakah, bukan hanya Tuhan akan memberikan barakah, but God will bring greater blessings and reward for you. tapi Tuhan akan mendatangkan berkat dalam When hidup God saudara. fights our battle, Ketika Tuhan yang berperang bagi our reward will peperangan kita, exceed the resistance. maka upah yang akan kita terima akan melebihi daripada resistance yang kita hadapi. God wants us to believe in Him today Dan Tuhan mau kita percaya kepadanya hari and ini. trust in Him today, Dan percaya kepadanya hari and ini. you will see the power of God working in your life. Maka saudara akan lihat kuasa Tuhan bekerja dalam You know, the hidupmu. Bible says, Alkitab berkata, if we trust in the Lord, kalau kita percaya kepada Tuhan, oh, you will not be put to shame. maka kita tidak akan dipermalukan. The Bible says in 1 Peter 5 verse 10, Alkitab berkata di Petrus 5 ayat 10, now may all the grace of God, after you have suffered a while, He will perfect you, establish you, strengthen you, and settle you. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Can we all just rise up in His Sama-sama kita presence? berdiri dalam hadiratnya. Lord, I pray, Lord, Tuhan, aku berdoa. we surrender all our situations before you. Kami serahkan setiap situasi kami di And hadapan-Mu. Lord, we ask of you, Lord, Dan kami minta Tuhan, that you will change our situation, Lord. Engkau akan mengubah situasi kami. Oh, God is saying the valley is not to break you, Dan Tuhan berkata bahwa lembah itu bukan untuk menghancurkanmu, but is to purge tapi untuk memurnikan. and refine you towards the things of God. Untuk membersihkan hidupmu supaya semakin selaras kepada kehendak Oh, to Tuhan. become more, to make you become more valuable. Supaya saudara lebih bernilai di hadapan And Tuhan. God is saying this decision that you're making in the valley Dan keputusan yang kau buat di dalam lembah will cause ini you to be aligned towards His perfect will for you. akan semakin menyelaraskanmu dengan kehendaknya yang sempurna. And God says God is refining us Dan Tuhan sedang menyempurnakan setiap kita. so that we will walk in wisdom Supaya kita berjalan dalam hikmat. and become carrier of His glory. Dan menjadi orang-orang yang membawa Father, kemuliaannya. I pray, Lord, Bapa, aku berdoa that each and every one of us, supaya setiap kami, regardless of what situation, what circumstances we are going through, tidak peduli situasi apa yang kita alami, we pray, Lord, kita berdoa for Tuhan your wisdom, for your direction, untuk for your hikmatmu, untuk guidance, arahanmu, untuk pimpinanmu, to rise up untuk bangkit, and to seek your presence, untuk mereka mencari wajahmu, to seek your voice, untuk mencari suaramu, and to move forward towards you. dan untuk bergerak menuju Engkau. Lord, let our discernment become more sharpened. Biarlah kita dapat membedakan lebih tajam lagi Let our Tuhan. decision become aligned towards your will. Biarlah keputusan kami semakin selaras dengan Let there kehendak-Mu. be no fear of man or situation around us, Biarlah but let there tidak- be a fear and trust in you, Lord. Biarlah tidak ada ketakutan kepada manusia. Biarlah ada ketakutan kepada Tuhan. Let us arise to become kingdom representative in all situations, Biarlah kita Lord. bangkit menjadi perwakilan kerajaan sorga. Elevate us, Lord. Bangkitkan kami Tuhan, angkat Mature kami, us, Lord, dewasakan kami to move towards success, untuk bergerak menuju keberhasilan, to rise and shine for you, untuk Lord. bangkit dan bersinar bagi Engkau. Let your light shine upon us. Biarlah terang-Mu bersinar dalam hidup kami. Let your goodness overshadow us. Biarlah kebaikan-Mu itu yang menudungi kami. To those of you Sebagian dari saudara who are going through similar situations, yang melewati situasi yang sama, read Psalms 37. bacalah Mazmur 37. 7 days continuously. Selama 7 hari. And say it aloud. Dan perkatakan And secara declare keras, the word. deklarasikan firman itu. And you will see
maka engkau akan melihat the manifestation of the power of God. manifestasi kuasa Tuhan itu This is a terjadi. powerful scripture. Ini adalah ayat yang sangat powerful. And if you will meditate and declare it, Kalau saudara terus renungkan dan perkatakan, it will change you and give you victory. maka ini akan mengubah saudara dan memberikan You will see kemenangan. the power of God Saudara akan lihat manifesting. kuasa Tuhan termanifestasi. Father, I release, Father God, a spirit of Bapak, aku breakthrough to lepaskan come upon the roh house. terobosan turun atas hidup mereka. Oh, change the valley of testing to a valley of barakah, Lord. Ubahlah lembah ujian menjadi lembah pujian. We thank you, Lord Jesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan. We praise you. Kami memuji-Mu. Every sickness be healed in Setiap Jesus' sakit name. penyakit menjadi sembuh dalam Every nama Yesus. financial bondages be broken, be released. Setiap ikatan itu dilepaskan di dalam nama Tuhan God is Yesus. saying, I'm breaking the chain of the enemy. Every wall that Aku is hindering you from blessing, ikatan-ikatan I'm breaking it. I'm pulling it Aku down, says hancurkan di God. dalam nama Tuhan Yesus. Everything that is hindering you from receiving His blessing, Segala sesuatu yang menghentikan saudara untuk menerima berkat-Nya. God is saying, I'm going to cause you to leap over it, says Tuhan God. berkata, aku akan memampukan kamu untuk melompati semua itu. Because I've called you to be an overcomer. Karena aku memanggil engkau sebagai pemenang. You are overcomer, says Engkau adalah God. seorang pemenang. And you are a victorious overcomer. Dan engkau adalah pemenang yang luar Believe, biasa. receive, Percayalah, and terimalah. seize the blessing that God has called Dan you for. tangkaplah berkat Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. God bless you. Tuhan berkati.